a ko nin ko in nin bɛ ka ne siran dɛ n bɛ ka jɔrɔ a la n bɛ ka siran a ko papier ka kɛ ko in na n'o tɛ ne fili ne sirannen dɔn a ko la n jɔrɔlen dɔn ko n ka wari di ko n k'a fɔ banki dɔ ye ko ka wari di Golomasiri Tabaw ka ministre ma ko miliyari yirika ko ka papier k'a la ko ka d'ale ye dɛ nka a don kama an ye Bacili kumaso kɔnɔna na Bacili nana ye Bacili ye fɛn min fɔ n'i y'o lamɛn e yɛrɛ filɛ ɲɛ k'a fɔ ne yɛrɛ fana filɛ ɲɛ k'a fɔ fili bɛ jɛya n'i ye Bacili ka kuma lamɛn fili jabajɛlen don a ko la wari di ani n ka wari dun tɛ kelen ye dɛ wari bɔ président ko fili wari bɔ i k'a di fili t'a danna o ma an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka Mohamed Ali Bacili an k'a ka nin yɔrɔnin lamɛn parce que n'i ye nin bɛɛ lajɛ mun de b'a kɔnɔna na mɔgɔw bɛ avion san ni ko kumaw ni fɛnw bɛɛ fɔ a sanna 19 milliards dɛ 23 milliards dɛ a donna tan a bɔra tan dɛ mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye halisa mɔgɔw kuma ma ɲɛ f'u ye parce que IBK nana septembre 2013 o ma kɛ septembre octobre novembre décembre san yɛlɛmara donc ale bɛna tuma min John Kunda président par intérim olu ye budget mun ta o budget tɔnin de tun bɛ yen wari yɛrɛ tun tɛ yen tugun donc IBK ma se ka foyi kɛ jamana kɔni an y'a la marché ka se fo janvier ma budget kura bɛ dayɛlɛ janvier IBK sigitɔ a ye mun de fɔ jamanadenw ye n'a ye sigi n bɛɛ sɔrɔdasiw kɛlɛkɛminɛn t'u bolo n bɛ ka kɛlɛkɛminɛn ɲini se ni dan bɛɛ la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka d'u ma u ka wuli ka Mali kunkɔrɔta ka Mali bɔ lamaloyali kɔnɔ ka Mali lakana o de y'u ka baara ye wa n bɛ fɛn bɛɛ kɛ u ko musakaw sɔrɔ an m'o de fɔ bɛɛ ma kule ko an b'o de nɔfɛ yalɔ bɛɛ kulera dɛ donc a nana septembre janvier budget kura dayɛlɛlen janvier dɛ donc kalo 4 a nali kɔfɛ a ko madame Fili Bɔrɛ ma Fili teriya la kɛlɛ sababu bila ka suma t'a la miliyari 100 bɔ i k'a di ministère de la défense ma o k'i teriya u ka minɛnw san miliyari 100 cu kumaw bɛ yen dɛ monsieur le ministre denmisɛnninw ka kuma kow bɛ yen dɛ a y'o de fɔ madame Bɔrɛ Fili Sissoco ye est-ce que janvier malien tun bɛ yen mun tɛ i bɛ ka sigili k'a y'a sigi k'a b'a pour la wa puisque an k'a ta septembre kɔrɔ a sigira u ko 77,8% y'a sigi o de ma fɔ kosɛbɛ mais yanni résultat yɛrɛ ka bɔ deuxième tour la Sumayila n'a muso n'a den ma taa ka taa fɔ a ye n sɔnna e sigira wa donc ne b'a fɔ n ko 100% ye bɛ ka sigi puisque tɔ min bɛ Sumayila kɔ Sumayila yɛrɛ wulila ka taa k'a sɔnna kosɛbɛ donc janvier est-ce que mɔgɔ tun bɛ Mali la mun ko i bɛ ka ma sigi ayi kɔfɛ de i bɛ nin kumaw mɛn aw de i bɛ ka sigi mais a sigi tuma bɛɛ ko ka ɲa sigi ɲɔgɔn fɛ o ma kɛ yan o sigi tumaw ni o ko a ka ministre des finances ma 100 milliards di tout de suite défense ma bila ka suma t'a la an ka lakanani kama o ministre b'a kɛ wa a t'a kɛ a b'a kɛ ni o dun fana dira sariya mun bɛ jamana ka minansanw n'a bɛ fɔ marché public n'o b'o ko fɔ o sariya kolo 8nan o ko nafolo fɛn o fɛn bɛ di an ka défense ma an ka lakanali kama o bɛ lakanali gundo kɔnɔ tɔw bɛ di cogo min na nin tɛ di ten a tɛ ɲaɲini ten a bɛ di sɔrɔdasiw ma u yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ o tuma Fili b'o contrôler cogo di a ka gɛlɛn kuma bɛ yen koyi a ka gɛlɛn monsieur le ministre n'i ma kuma dɔw ɲɛfɔ walahi Ala b'i ɲininka parce que lahara ɲininkali bɛ se nin bɛɛ ma o kosɛbɛ a y'a di k'a dépenser a don premier ministre minnu bɛ o da t'a la o puisque président du conseil de la défense président ye a n'a ka officiers a n'a ka ministres olu de taara sigi k'a kuma fɔ donc tatamili o sen t'a la Fili fana a nin yɔrɔ kɛra a y'a labɔ a m'a labɔ tatamili ɲinan ma puisque président ye lettre mun ci a ma président o ɲɔgɔn ci tatamili ma o si m'a fɔ k'a kana kɛ o bon mais i bɛ nin bɛɛ sɛbɛnnen ye ko tatamili démissionnera nin dɛsɛ de kama mɔgɔw ka fura sa nin tɛ donc nin bɛ yen bon n'a y'a labɔ a y'a di u ma marché public dun sariya tɛ boli a kan ale tɛ se ka t'u da la ɲininka ni o ye n'u ye baara kɛ de u mana
fɛnw dépenser u bɛ daliluw ci ale ma ale bɛ daliluw de bila jamana jate papiyew fɛ mais an y'a don nin na a b'a kɛ tan an ye nin char hakɛ san an ye nin marifa hakɛ san an ye marché passé tan walahi o t'a ka sira ye ale t'o ɲɛɲini tugun voilà donc o wagati la mɔgɔ minnu bɛ président la o de nana kɛ Ben Barkaw ni Kamaraw da don a la olu bɛ ci IBK ka cidenya de la sa o ni ministre de la défense cɛ ja binjɛni ni binjɛni ma ban a ko man nɔgɔn fɔlɔ donc sisan ne ko jɛgɛbaw minɛna bon est ce que fili ye jɛgɛba de ye wa ou bien fili ye jɛgɛ façon jumɛn ye nin ko kɔnɔ korokoto tɛ donc an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ ye fili ka lettre ye puisque nin kumaw bɛɛ commencera ka wuli jɔn ka wagati la a wulila Musa Mara ka premier ministre wagati la ale de y'a fɔ vérificateur ye kumaw cayara a ye taa nin kow sɛgɛsɛgɛ a y'a fɔ ka da mun kan ale b'a kun peut-être a b'a bɛɛ dɔn ne t'a kun bɛɛ dɔn mais ale de kun ye premier ministre mais kun dɔ kɔni ne da donn'o la o ye mun ye a wagati Banque mondiale FMI BAD mɔgɔ mɔgɔ bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka Mali dɛmɛ n'a ye u bɛɛ k'o tɛ dɔrɔmɛ di Mali ma ni nin wari taayɔrɔ jɔnjɔn ma dɔn u m'a faamu avion ko in avion tɛ dɛ sɔrɔsiw ka musaka in 100 milliards ni avion in sanna ni o wari de ye o avion ma san présidence tɔgɔ la avion sanna ko sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛn de don a sɛbɛnnen bɛ ni sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛn tɔgɔ de ye an ka sɔrɔ kɔnɔ n'o tɛ présidence ta tɛ donc 100 milliards dɔ de tar'o la ka avion san dɔw ko 19 milliards dɔw ko 23 milliards bon o y'a yɔrɔ wɛrɛ ye mais wari ma ta ka a taara 100 milliards enveloppe in de kɔnɔ yanni o bɛɛ ka débloquer état fɛ ko a bɛɛ ma se ka débloquer yɔrɔnin kelen a dir'u ma donc yann'a ka se ka wariw ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛra janvier dɔrɔn de ye IBK nana dɔrɔn ko ka avion san a ma na ni avion san ko kuma ye o a ko ka kɛlɛkɛminɛnw de san o wari de dilen sa ko ka avion salen o kɔnɔ i y'a faamu bon donc yanni wari in bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bila défense ka bolo kan o tuma la ministère des finances obligera ka juru dɔw ta u taara avion san u m'ale ɲininka a ka yamaruya a ma yamaruya u y'a san tuma min o wari kɔnɔna na i ko ale date don la article 8 y'o de fɔ e date o yɔrɔ la ni sɔrɔsiw yɛrɛ y'a kɛ équipement militaire ye a bilara o gundo kɔnɔ secret défense gundo kɔnɔ donc ale date o la mais u ko i ye wari mun ko fɔ an ye nana ye an ka taa nin avion san n'a wari ma se ka fara ɲɔgɔn kan ale ye wari juru ta ma dɔn BDM na ka d'u ma ni wari nana an bɛ BDM ka juru sara a ye taa n'a ye nin bɛɛ de bɛ dossier in kɔnɔ f'i k'a jate minɛ ni dossier tiɲɛ ye ne bɛ mun fɔ la o tɛ ne ni dingo ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye nin y'a kɔnɔna de ye ni ne b'a kɔnɔ a yɛrɛ bon donc sisan an bɛ mun ko fɔ o la an b'a fɔ dɔrɔn tiɲɛ ka bɔ n'o tɛ ka ne yɛrɛ to gouvernement kɔnɔ fili de la ka n'an sɔrɔ yen a ko ma ne ni fili cɛ an ye san 7 de kɛ ekɔli la ɲɔgɔn fɛ Buhari san 7 donc n b'a dɔn a b'a fili b'a fɔ ne ma de n cɛ a ko n cɛ u bɛna an sigilen da don ko la n tɛ fɛn kalama mun na a ko n bɛ lettre ci premier ministre ma k'a copie ci président ma k'a yir'u la ne fili jɛna n'a ye enquête ka dayɛlɛ ka ne nin yɔrɔ ye nin ko in na n'o tɛ u bɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ dɛ a ye lettre ci mara ma dɛ mara ma sa a bɛ yan a ye enquête dayɛlɛ n'o tɛ baga bɛna kɛ ma n bɛ siran don law kana baga ma a ye lettre ci k'a bila o de la n'i ko bi ko jɛgɛbaw minɛna bon ni ne bɛ nin kalama n bɛ siran b'a fɔ n ko ala kana ko da la mun ni tiɲɛ ka kan k'a sɔrɔ nkalon don yann'a k'a dɔn i bɛ sɛgɛn ala ka tiɲɛ dɛmɛ a voilà ko n'an lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na bura ira dɔn kalata sɛbɛn kura n'a bɛ fɔ o ma ko loi électorale kalata sɛbɛn kura k'a dilanna o nka dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna na fɛn min ye Bamako sigi daga ye n'o ye gouverneur ye e tun bɛ yen o mun fɔra kɛnɛ kan ye
ni kalata sɛbɛn n'u ye loi électorale a kumaw cayalen bɛɛ nka a baaraw bɛɛ lajɛlen sigilen sen kan ni jamana ɲɛmaa y'i bolo nɔ bila la a kɛra wajibi ye bi ka se ka wulikajɔ kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka loi in faamu cogoya min na laɲini minnu b'a la taabolo minnu b'a la u bɛ se ka faamu cogoya min na Bamakɔ kafo ɲɛmaa n'o ye Abdulaye Kulubali ye ale ye wele bila dugutigilakaw min ye an ka diinɛ maaw laadatigiw ɲamakalaw ka wele bila maa caman de ma o tuma aw ma wele yan anw ye jɔn ye misiri dugulenw kɛ misiri welela kɛ n'i ko diinɛ maaw misiri bɛ misiri wela b'o la an ka taa diinɛ maaw e yɛrɛ bɛ misiri wele u bɛ y'a dabila de an ka taa tu kɛnɛ kan nin bɛɛ nana ka na wele jaabi ka kuma di maaw ma maaw fɛla ye min ye hamina ko ni jɔrɔna ko minnu b'u la bɛɛ lajɛlen k'i ta ɲɛfɔ funakɛlilakaw fana tun b'a kɛnɛ kan denmisɛnninw yɔrɔ n'i ye kalata fɔ i bɛ denmisɛnninw kɔ fɔ a la kosɛbɛ o tiɲɛ nka kɛnɛ in yɛrɛ bisimilali la gouverneur ye min fɔ k'a ɲɛsin maaw ma u bisimila i kan na an k'o lamɛn komi jama ka ca a bɛ se ka kɛ dɔw bi nanzarakan mɛn a bɛ se ka kɛ dɔw ti nanzarakan mɛn donc o la dakuruɲɛ fila an bɛna o fɔ jama ye pour que an bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu donc bi atelier nin a labɛnni a kɛra consortium ONG 3 olu faralen ɲɔgɔn kan olu de ye a bolodali kɛ donc u sera an ma n ko baara ɲuman de don an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin Bamako kafo ma donc an nana kɛnɛ in na diyara an ye kɛnɛ in yɛrɛ sigi kun ye jumɛn ye n'aw hakili b'a la an ka jamana ye sariya kura ta ka ɲɛsin élection kalafili n'an b'a fɔ kalafili an tila o de don ni kuma dɔnnaw bɛɛ donc loi nin sariya in a taara juin kalo la tile 24 ɲinan san kɔnɔ donc loi nin taara loi kura de donc ONG 3 nin u y'a ɲini ka loi in jɛnsɛn pour que faamuya bɛ se ka bonya sigida mɔgɔ bɛɛ ma n'o ye Bamako sigida mɔgɔw ye bɛɛ k'a dɔn mun bɛ loi nin kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na ko kura minnu donna loi nin kɔnɔ n'o tun tɛ loi kɔrɔ kɔnɔ ka kan an ka masala k'a kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kura minnu nana olu filɛ nin ye n'o kɛra aw minnu ye jama ka mɔgɔ sugandilenw ye a fana bɛ taa lase a bɛ baara nɔgɔya ni élection kuma sera tuma min bolodali kɔnɔna la caman b'a kɔnɔ u b'u da don o la a ye liste yɛlɛmaw ni révision de liste kumaw fɔ a ka kan a ka dɔn o bɛɛ ni yɛlɛma min donna mun na o ka fɔ bɛɛ ka bɔ a kalama donc o b'a to komi n y'a fɔ fɛn caman bɛ k'an ka élection kɔnɔna la n tɛna fɔ futinɛ mais ɲɔgɔn faamuya caman bɛ kɛ élection kɔnɔna la ɲɔgɔn faamuyabaliya caman bɛ kɛ élection kɔnɔna la i bɛ sɔrɔ mun ye parce que kunnafoni ma cari donc n'an ka dɔnnitaw tɛ kɛnɛya kan a bɛ na ni ko caman ye donc réunion in kun de y'o ye réunion janba tɛna kɛ ni ala sɔnna a ma donc o de don k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye minnu ti nanzarakan mɛn u fana k'a dɔn k'a fɔ sigi kun ye mun ye mais kumaw bɛna kɛ ni min bɛ se ka kɛ nanzarakan na o bɛ se ka kɛ n'a kan ka bayɛlɛma fana a bɛ bayɛlɛma dɔnbagaw fɛ mɔgɔ si kana ni min bɛ hakili la ou bien min bɛ dusu la i k'a fɔ yan y'a ɲɛnabɔ yɔrɔ dɔ ye ou bien i ka se ka jaabi sɔrɔ a la yan y'o dɔ ye donc an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ani ce. o bɔra nin tun ye Bamako kafo ɲɛmɔgɔ ye Ablaye Kulubali kɛnɛ wulilen kɔ an y'a madɔ Elhaji Bamusa Ture i b'a dɔn wa n bɛ Bamusa ka tariku fɔ i ye sisan an ye IDPM kɛ ɲɔgɔn fɛ e kɔni min i bila kow kɔnɔ dɔrɔn ayi n bɛ ka dugulenkan de f'i ye dɛ ayi maintenant kura o tuma e hakili la k'e kelen bɛ IDPM na maintenant kura IDPM e hakili la k'e kelen tun b'a la wa Bamusa t'o la di e hakili la anw ma IDPM kɛ wa mais k'anw bɛ Bamakɔ yan di jɔn Bamusa ka IDPM ko o kɛra anw ɲɛna Bamakɔ yan koyi a ka 500 kati noir tun b'a bolo e bɔra Bafula bɔ waati min na i ɲinɛ dɔ kɔ wa ayi a fɔ Rwanda kɛ bra kuma dira Bamusa ma Elhaji Bamusa Ture an y'a ɲininka coordinateur sigi in kun ye mun ye hakililaba jumɛn b'olu la min sɔrɔla da an k'o lamɛn Bamusa Ture Elhaji Bamusa Ture Bamakɔ dugutigiw ka coordinateur an y'a ye k'a fɔ Bamakɔ kafo ɲɛmaa a ye wele bila dugutigiw ni diinɛtigiw ani ɲamakalaw ma ani maa wɛrɛw caman min ye kalata ko ye sariya min taara a la aw ka se ka jɔyɔrɔw kɛ a baaraw taabolo la e ye mun faamuya kuma ninnu kɛcogo la an bɛ foli kɛ fɔlɔ
gouverneur ye n'o ye Bamakɔ marakuntigi ye a ka wele sera ma a wele yɛrɛ kun bɛ min kan a fɔra an bɛɛ ɲɛna sɔgɔmada la sisan votew kalata minnu kan ka labɛn jamanadenw jɔyɔrɔ ka bɔ a la nka pour que k'a lase jamanadenw ma fo ka dugutigiw de fɔlɔ lasɔrɔ o ci lasebaga ɲuman mɔgɔ wɛrɛ tɛna se k'o kɛ ka tɛmɛ dugutigiw kan dugutigiw fana dɔrɔn t'o kɛ dugutigiw n'u ka ɲamakalaw de b'o kɛ n'u ka dugutigi denmisɛnw minnu sen ka kɛnɛ bolo ka kɛnɛ kun ye jamana bɛ se ka basigi cogoya min na jamana bɛ se ka sabati cogoya min na ni vote ɲana a bɛ fɛn caman sabati ala man kɛ sisan ni kuma caman donna vote la a ko ka ca dɛ ni weleli kɛra ka dɔ fɔ an bɛɛ ye an bɛɛ k'an jɔyɔrɔ dɔn a la i ka kan ka min lase i ka dugudenw ma i k'o lase u ma ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa a ka ca ala fɛ vote bɛ kɛ an sago ye jamana n'a fɔra tuma bɛɛ ko vote i ka da la k'a fɔ mankan de b'a kɔnɔ nka an b'a kɔlɔsi faamaw bɛ ka nin ŋaniya min ta ka nin waleya min ta nin ye waleya ɲuman ye a kun ye de dugutigiw ka bɔ baara kalama dugutigiw yɛrɛ ka faamaw yɛrɛ dɛmɛ ka faamaw kumakan lase dugudenw ma an n'an ka ɲamakalaw n'o kɛra jamana bɛ sabati jamana bɛ basigi kalata dabɔra min kama fana a bɛ k'o ye bɛɛ bi bɔ a kalama bɛɛ sen b'a la bɛɛ da b'a la bɛɛ bolo b'a la i yɛrɛ ɲɛ b'a la fana ni jaabi min bɔr'o la a ka ca ala fɛ bɛɛ bi sɔn o ma bɛɛ da donna a la o de la an b'o foli kɛ bi tɔnsigi in ye tɔnsigi belebele de ye fɛn dɔ de ɲɛbila don mun ɲɛbila don k'a fɔ wote kɛra an bɛɛ bɛnna nin wote in kan o de ɲɛbila don ni dun ye bɛɛ bɛnnen a kan i b'a sɔrɔ kab'a daminɛ bɛɛ sen donna a la bɛɛ da donna a la bɛɛ bolo donna a la ni fɛn min kɛra bɛɛ ɲɛna kɔni o ye bɛɛ lajɛlen sago ye an b'o foli kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'o foli kɛ transition mɔgɔw ye k'o foli kɛ président yɛrɛ ye ka taa se fo gouverneur yɛrɛ ma min y'an wele dugutigi bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an n'an ka ɲamakalaw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'an ka musokuntigiw n'an ka denmisɛn ɲɛmɔgɔw a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya minnu dira an bɛɛ ɲɛna an bɛɛ y'a fa wa an b'a dɔn fana bɛɛ bɛ jigin n'a ye i ka commune kɔnɔ ka jigin n'a ye i ka quartier kɔnɔ a kan ka lase jama fɛn fɛn ma k'a lase o ma jamana yan mɔgɔ bɛ fɛn min na bi o ye bɛn ye dɛ an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ gɛlɛya ni min kɔnɔ an k'a bɔ a kɔnɔ k'a jɔ gere kan faama minnu fana bɛ an kunna bi u y'a ɲini de k'a fɔ ka mali danbe sigi a nɔ na n'o ko mali kura o tɛ se ka kɛ anw kɔ o tɛ se ka kɛ denmisɛnw fana kɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka mali k'an yɛrɛ sago ye sigi diya ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman kɔnɔ k'a kɛ jamana sabatilen k'a kɛ jamana basigilen ye sigi diya ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman kɔnɔ n bɛ se ka dakuruɲa kelen min sɔrɔ k'a fɔ o ye nin ye ka foli di gouverneur ma hali bi a n'a jɛɲɔgɔnw ni ala sɔnna n'an bɔra ye an k'an ka ci in lasigi ka jigin ka taa se an ka mɔgɔw ma an b'a lase bɛɛ ka bɔ a kalama fɛn fɛn se mana kɛ min ye jamana basigili la i k'o kɛ ala ko to bɛ nin ka sali ala ma salim bura bamusa bɔlen quoi awɔ jɔn nana o tɛ fulakɛ ya commune 6 dugutigi ka coordinateur commune 6 layatola komini El Hadj Seydou Sangare layatola olu ka jɔn tɛ aw ye yan ko filamuso de ye mɔgɔ joli naani don wa n y'a fɔ ko jɛnɛkala de ka jugu fini ma i m'a fɔ k'u ka jɔn y'aw ɲɛ o k'u ka mabɔw de y'an ɲɛ Jalo ni Jakite Siribe ni Sangare n ko Sangare ninnu y'anw dɔgɔninw de olu de ye sin laban ye Lagare ye i m'a fɔ k'o fɛn o e kɔni i bɛ ka tariku yɛlɛma dɛ Jalo ni Jakite Siribe ni Sangare i bɛ ka tariku yɛlɛma o tuma ji bɛ yɛlɛ kulu la de ayi ji tɛ ma deli ka yɛlɛ kulu kan o ayi ji kɔni bɛ yɛlɛ kulu la ala ye Seydou a tulo b'i la e yɛrɛ bɛ ka Seydou Sangare kɛ Seydou Kulubali ayi n ko ala ye Seydou n ka a tulo b'i la anw dɔgɔninw de don Jalo Jakite Siribe Sangare ils viennent en 4e position dugutigi tulo bɛ na Layatola commune Seydou Sangare commune 6 i ma kuma d'a ma n y'a ɲininka a bɛ se kuma la min sɔrɔla da n'a bɔn si jan ye an k'o lamɛn dugutigi salamu alaikum i ni sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma yɛrɛ sira bon ne tɔgɔ ye Alhaji Seydou Sangare ne ye commune 6 dugutigiw ka coordinateur ye mais n yɛrɛ sigilen bɛ Bamakɔ kafo ɲɛmaa ye wele bila bi dugutigiw laadatigiw ɲamakalaw diinɛ ɲɛmaaw ani bolofara caman aw dugutigiw yeli kɛnɛ in kan bi ma bɛ se ka mun faamuya la bon an b'a a fɔ an bɛ ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo an b'a fɔlɔ transition na olu minnu y'an don ba la ani gouverneur min b'an kunna bi fɛnɛ
ma fɔ a ɲɔgɔnna ma kɛ mais halisa a bɛ ka kɛ an welela nin kɛnɛ kan ko ka élection kuma fɔ ka baara kɛ sariya minnu taara ka dugutigiw don a kɔnɔ u bɛ se k'a lase u ka dugu kɔnɔ cogo min na puisque élection gɛlɛya bɛɛ bɛ dugu kɔnɔnaw de la wa Mali élection gɛlɛya yɛrɛ fɛnɛ bɛ Bamakɔ de ni an welela nin kɛnɛ kan i yɛrɛ ɲɛ b'a la dugutigi caman tun bɛ yan coordinateur bɛ yan électoral n'o y'an ka ɲamakalakaw olu bɛ yan donc an welela ka na fɛn min na muso ɲɛmɔgɔw tun bɛ yan CEDEC bɛ yan jeunesse bɛ yan bon ali mɔgɔ caman tun bɛ yan nɔ ka fara nin kan donc vraiment an nana nin baara in na baara ɲɛbila don élection n'an ko malikura ka daminɛ an yɛrɛ fɛ an yɛrɛ da ka don a la bon gouvernement bɛ ka sira min ta sisan pour que an da ka don a la nin ye tare an bolo dugutigilakaw bolo an bɛ baara min kan k'a kɛ a ɲinin'an fɛ an ka dɔ fara kan an bɛ dɔ de fara kan o ye nin na ɲɔgɔnna ye o de y'an se kafo ɲɛmɔgɔ gouverneur fɛ an ka hakilinaw fɔ an ye caman fɔ don n'a nataw la an bɛna fɛn wɛrɛ fɔ min ni o bɛna ni baara in tɔ ɲali an ma. A ye caman fɔ a ye caman fana mɛn o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw jɔyɔrɔ bɛna kɛ nin baara in na aw ka sigida la cogo di. An ye caman mɛn an ye caman fɔ anw jɔyɔrɔ bɛna kɛ jamana in bɛ jɔ anw de ye o n'i y'a mɛn jamana kɔnɔdenw don n'i y'a mɛn jamana kɔnɔdenw ala bɛ k'u kalifa don maa minnu na n'o ye dugutigiw ye wajibi olu an kan ka fɛn kɛ min b'a to jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka segin an ka danbe kɔrɔ kɔnɔ cogo min na élection ye fɛn ye a bɛ ka farafarali min boloda n'anw donna a kɔnɔ nin cogoya in na an jɔyɔrɔ bɛ kɛ min ye mɔgɔw ka bɔ ka t'u ka papiyew ta kalata ni kalafili kelenw tɛ donc n'i ye kala ta i ka taa fili i b'a fili fɛnɛ maa min ye o ka kɛ an yɛrɛ ka hakilina ye min bɛna n'an ka dugu dilanni ye an bolo min bɛna ni jamana basigi ye o ye an ye min mɛn an bɛ se ka baara kɛ ni min ye k'an cɛsiri ka baara continuer n'a ye. Dutigi ni aw bɛna sensibilisation kɛ mɔgɔw ka bɔ ka t'u ka kalata sɛbɛnw ta u ka taa kalataw kɛ ni jamana yɛrɛ sigicogo yɛrɛ la bi danayaba tɛ jamana kɔnɔdenw ni politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ la o tuma na aw bɛna sensibilisation kɛ ka danaya don ni ɲɔgɔn cɛ wa. An bɛ sensibilisation kɛ ka danaya don ni ɲɔgɔn cɛ puisque an filɛ nin kɛnɛ min kan nin an kun tɛ nin ɲɔgɔn na la o k'an yɛrɛ wele k'an kungo fɔ an ye ni an yɛrɛ welela sisan k'an kungo fɔ an ye i b'a dɔn élection ye a bɛ kɛ catégorie damadɔ kan minnu bɛ bɔ ka taa u yɛrɛ ye ani maa bɛ bila ka taa minnu nɔfɛ ani minnu bɛ n'a ɲini ka taa o bɛɛ bɛ anw ka hukumu kɔnɔna la i b'a jateminɛ élection fanga bɛ bonya wulada yan fan de fɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman bɛ taa dugutigi yala e ma fɛn fɔ an ye e dun hakilina ye jumɛn ni dugutigi hakilina ye min a b'o f'i ye mɔgɔ bɛ caya ka da o yɔrɔ kan et puis dugutigi anw b'an ka denw bila ka taa a ye taa fɔ an fa karisa ye ko ne ko n'a ma voté k'a ka taa voté maa min ka d'a ye an tɛ mɔgɔ imposer mɔgɔ kan donc danaya in diyagoya anw ka danaya in de bi an yɛrɛ transition ye fɛn min d'a ma bonya min kɛ an ye transition ye min k'an ye a diyara an ka mɔgɔw ye donc n'an ye fɛn o fɛn f'u ye pratiquement bi a ka ca la u bi sɔn a ma misaliya dɔ bɛ yen fɛn dɔ bɛ na ni degun ye anw bɛ taa kɛnɛ caman kan u b'an bila an ka kuma n'an kumana a tɛ bɔ télévision na u taa kuma dɔ la u t'an yira dugumɔgɔw b'a sabote u b'a fɔ ko ja o yɛrɛ ta kun tɛ mais n'a kɛra ko anw yɛrɛ welela an yɛrɛ kunkan kuma la k'an ye fɛn fɔ an b'a ɲini de danaya in bɛ se ka segin cogo min na parce que danaya kun kelen tɛ anw yɛrɛ kan donc ni danaya commencera ka da anw kan anw fɛnɛ bɛ sisan danaya in de fɛnsɛ an ka population ma. Voilà, merci. Obra nin tun ye commune 6 coordinateur ye n'o ye Seydou Sangare Seydou Sangare bɔlen kɔ a la ka fɔ yɛrɛ ɲɛma an y'a ɲininka laɲini jumɛn b'a la nin ko in nafa jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la Abdoulaye Kulibali an t'a lamɛn. Ne tɔgɔ Abdoulaye Kulibali ne ye Bamakɔ gouverneur ye ok n bɛ fɔlɔ ka mun fɔ fɔlɔ o ye k'a fɔ mɔsalenba de don tɔnsigi in hakilina la an bɛ foli kɛ hakilina ɲuman in bɔra ONG minnu yɔrɔ ONG 3 ASAFED ADICO ani REMAGEF olu de jɛra ka hakilina in sɔrɔ ka tɔnsigi in labɛn an b'a fɔ kalan yɛrɛ don a n'u ka dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye PNUD ye
voilà ni parrain olu de jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin kalan in boloda Bamakɔ district kɔnɔ ka ɲɛsin an ka maires ma ka ɲɛsin an ka dugutigilakaw ma ka ɲɛsin an ka laadala ɲɛmɔgɔw ma n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ani musojɛkuluw ni denmisɛnninw fɛn fɛn n'o da kan ka don sigida kuma la ka kalan in ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma ka boli mun kan an ka kalata sariya n'an b'a fɔ loi électorale o kura min taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ juin kalo tile 24 na k'o jɛnsɛ walisa jamanadenw ka faamuya bɛ se ka bonya cogo min sariya yɛrɛ min bi kalata ko fɔ ka ɲɛsin fana baara minnu fana bɛ kɛ kalata hukumu kɔnɔ yanni kalata yɛrɛ cɛ baara mun kan ka kɛ kalata yɛrɛ fana don baara minnu kan ka kɛ ni kalata fana tɛmɛna baara minnu kan ka kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ na an ka kalataw la ka caya jateminɛw y'a jira k'a fɔ kalata kuma caman ka ca tutu ni jaabiw bɔra donc fɔɲɔgɔn min bɛ k'o kɔnɔna la ne hakili la ni bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ ka ɲɛsin sariya ka fɔta ma a ka ca ala fɛ dɔw bɔ fɔɲɔgɔnkɔ la an ka jamana bɛ sariya kalata min kɛ o kalata an b'a ɲini a ka kɛ wasa ye a ka bɛn bɛɛ lajɛlen ma futinɛ minnu bɛ bɔ a ko la olu ka bɔ a la pour que basigi bɛna jamana kɔnɔ an bɛ foli kɛ tugun ka ɲɛsin minnu y'a ŋaniya ɲuman sɔrɔ ONG 3 ninnu an'u ka dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen ok an bɛ mun fɔ minnu welela kɛnɛ in kan o ye k'a fɔ u k'u kulomada kosɛbɛ u k'u kulomada kuma min bɛna f'u ye u k'o lamɛn kalan min bɛna k'u kun u k'o lamɛn walasa u fana n'u bɔra yan ka t'u ka sigidaw la u fana ka kɛ kalan in jɛnsɛbaga ye duguden tɔw ma an tɛna se ka bɛɛ lajɛlen wele nka minnu nana an hakili la olu bɛ mɔgɔw ka cidenw bɔ n y'a fɔ dugutigiw b'a la musow b'a la denmisɛnninw ka mɔgɔw b'a la a n'a caman caman diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a la n tɛna se ka bɛɛ lajɛlen fɔ parce que n y'a fɔ ka tɛmɛ. Monsieur le gouverneur, ni kalan in bɛ taa tile joli ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn na? Kalan in ye tile kelen kalan ye an hakili b'a la fana ni ala sɔnna ma ala ni dɛmɛbagaw ka jɛ ye an b'a fɛ kalan wɛrɛw fana ka kɛ walisa faamuya bɛ se ka cari cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a dɔn k'a fɔ kalata yɛrɛ a sariyaw ye jumɛnw ye ni kalata bɛ kɛ a bɛ labɛn cogo di jɔn ni jɔn kan k'a labɛn walisa sigana minnu bɛ fɔ kuma dɔw la ani futinɛ minnu bɛ na kuma dɔw la olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Bura Jawara nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ Bura n'i y'a ye jamanadenw bɛ fitinɛ tuma dɔw fɛn dɔ de faamaw bɛ fɛn dɔ de ta k'a cun u kunna wala ka banfula dɔ ta k'a coron u kunna tiɲɛ tɛ ka sɔrɔ u ma ɲininka o nka ni loi électorale ko in tiɲɛ la jamanadenw u bɛ ka ɲininka. Kuma cayalen don dɛ. Nka Bura n'i y'a forobaya bɛɛ b'i ta fɔ nka n'i ye kuma ta k'a bila bara kɔnɔ k'a dulon i kɛrɛ la i ma maa ɲininka a bɛ kɛ basi ye dɛ. Nka nin na ayi loi électorale na u bɛ ka jamanakɔnɔdenw bɛɛ de ɲininka u bɛ ka couche bɛɛ de ɲininka e m'a fɔ wa dugutigiw ma ɲininka laadalamɔgɔw ma ɲininka diinɛmɔgɔw ma ɲininka denmisɛnninw ma ɲininka. Nka n'i y'a pratique lajɛ kulu min sigira ko EJ maa 8 min taara politique maaw tɔgɔ la ani maa 6 min sugandira société civile tɔgɔ la o kɛlen don gasi ye bi dɛ. E cogo di? O conseil islamique y'a jira k'a fɔ ko ale ka hakilina ma ta ba la. E cogo di? Sabu conseil islamique tun kan ka maa dɔ de tɔgɔ di o ka bila tirage au sort nin kɔnɔna na o ma sɔn ka conseil islamique ka liste ta. Bura wa motif jɔnjɔn fana ma f'u ye i y'a dɔn maa caman ka parti politique ko hali olu dɔw ka denbaya bɛɛ tɛ fotu ye. O tiɲɛ o tiɲɛ. n wulila dɔrɔn n taara parti politique sigi ka récépissé ɲini ko parti bɛ n bolo a tɔw bɛ saki kɔnɔna na. Ni jamana nafolo bɛ di fauteuil bɛ taa sa o la ni jakartaw k'a d'u. ayi jamana nafolo tɛ di yɛrɛ. n'i ye charte des partis politiques lajɛ peuplatigiw de bɛ yen maa minnu kan ka kɛ parti politique ye san kɔnɔ u kan ka baara minnu kɛ u ye conférence minnu kɛ u ye congrès minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ gafe de ye ka taa di jamana ɲɛmaaw ma. a n'u ka comptabilité. mais dɔw nana créer tilegan dɛrɛ fɛ société civile yɛrɛ tɔgɔ la association dɔw bɛ yen olu créer la kunun sɔgɔma de kunun sɔgɔma transition in nalen kɔ olu bɛ EJ la olu taara EJ la
transition nalen ko qui profite situation fɛ dɔrɔn ka kulu dɔ créer olu y'u sɔrɔ yen. Bura kunnafoni dila kala de ma ta o ma papier ni de mɔrɔmɔrɔ k'a bila k'a fɔ a tɛ fɔ i b'a fɔ ko Bitɔn ka kala ta Segu kala de ma ta. Kɔni ni Bitɔn ta ye kelen ye. Ni Bitɔn ta ye kelen ye. Tɛ kelen ye dɛ. A bɛɛ kelen a bɛɛ kelen. Ayi a ma mɔrɔmɔrɔ de ka bila panier kɔnɔ. N ko ni Bitɔn ta tɛ kelen ye. N bɛna fɛn mun f'i ye. Nka min ye cabinet job yɛrɛ ka yɔrɔ ye. Awɔ. Kisi min tun b'a ko la. Radio ɲɛta mɔgɔ b'a la. Ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a ko la. Sabu kunnafoni mun fɔra anw ye tiɲɛ yɛrɛ la an ma se ka faamuya sɔrɔ a la. Ko a kalata kɛra kɛcogo minnu na an tɛna jalakili kɛ dɛ nka a ka d'an ye a kɛra n'an ye siye sɔrɔ anw hakili la ka ɲɛfɔli k'a ye a kɛra jɛlenya kan n bɛna fɛn min f'i ɲɛna n bɛna fɛn min f'i ɲɛna munna a ɲɛna dɔw bolo Bura i bɛ parti kunkolo kɔrɔ fɛn o fɛn dɔn san 32 minnu ye Musa bi a si t'a la a si tɛ o tɛ référence bolo dɛ a si a parti e bɛ taa a suruku cɛkɔrɔba ninnu a si ka parti t'a la e bɛ taa kalata di maa min tɛ kalata yɛrɛ dɔn a b'a dɔn conseil t'a bolo ni minnu taara député t'a bolo tirage au sort kɛra minnu taara maa joli de don maa 8 ninnu ka ɲi wa a bɛɛ denmisɛnnin a bɛɛ denmisɛnnin fulakɛ e ye fɛn in faamu wa ne y'a faamu jaati mi fami ne y'a faamu ka da ka kunkolo kɔrɔw t'a la dɛ i n'a fɔ ADEMAD RPMD IRDD Union Sudanese RDA kɔrɔlenba san 60 ni san 65 ninnu si t'a la dɛ o de dɔw ka ɲugudugu ye 8 minnu taara a ka ɲi ne ko e ta ɲɛ mun ko de ye ne ta tɛ mun ko ye dɛ ne ta ye Mali ko de ye e b'i yɛrɛ bɔ ayi Senidi association ayi ne ta ye Mali ko de ye ayi e b'i yɛrɛ bɔ IDPM kɔnɔ wa ayi ne ta ye nin bɛɛ la e ye nin fɛn in bɛɛ kɛ ne ta ye Mali ko de Marimaca tulo b'i la o ne ta ye Marimaca an tɛ fɛ kɔrɔlen fɛ fo kura olu yɛrɛ m'a fɔ san 1990 Mamadu Tunkara kita an tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura a tulo b'i la awɔ ayi a ma ban wa jaa diɲɛ sɔgɔmada caman Eji ka ɲi Eji jamakulu mun sigira a ka ɲi ne yɛrɛ ka mɔgɔ b'a la kulu dɔ ka nin bɛɛ kɛ RPM nɔfɛ Aruna Sisoko bi ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Mali ko an tɛ mɔgɔ ka parti la an bɛ Mali ka parti de la ça fait ni Eji denmisɛnnin minnu taara Eji in na kalafili in na dɛ o de ma diya dɔw ye u ye dɔ kɛ sa san 31 san 32 aw bɛ jamana kunna fo yɛlɛma de ka don kow la e yɛrɛ de t'a fɛ e ye kunnafoni dila e t'a fɛ yɛlɛma yɛrɛ de ka don kow la an ka to kɔrɔ ko ala to man di san kalo 12 kɔnɔ to i t'a kɛ basi ni ɲugu ye wa basi ni kulanji jalo Eji a ɲana i m'a fɔ ko i bɛna Iso wele k'a ɲininka i ko k'i ka maa bɛ yen wa Eji e kɔni ne ye nɔrɔlen yɔrɔ min na i t'a diya da ye ne ye kɔni nɔrɔlen yɔrɔ min na kanko tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan Eji a ɲana ni ne ye tiɲɛ ye a ɲana Sisoko don wa bɛɛ ka tubabu cɛ kelen bɛ Faransiw n ka denmisɛnninw de ye ninnu tɛ jamana su ye Eji mɔgɔ minnu filɛ ye ninnu tɛ nanbaratɔw ye e ka sabali dɔrɔn an bɛ ka siran fɛn min ye a tɛ kɛ n'o ye élection mankan ye Mali kura ayi foyi ala k'an kisi de dɔrɔn ala k'an kisi foyi an ma tila dɛ an tilala foyi ayiwa ala k'a yɛrɛ ka yarabi amina yarabi i jawara ko lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na n balimaw fɛn min ye Arema ye Arema ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a sigira ka Colonel Asimi Goita ka hakilinaw olu juguruma don ani a taabolo o jɛkulu la sa polisi muso jɛkulu b'a la armée yɛrɛ muso cɛ sabagatɔw b'a la ari minnu cɛw yɛrɛ bɛ ni la olu b'a la jɛkulu tɔn caman fana bɛ a la o Arema o ɲɛma u ye baro sigi u ni kunnafonidilaw cɛ ɲɛma in ye mun fɔ Arema ko la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. I ye ɲamakalaw ka tɔn jateminɛ ni muso cɛ sabatɔw ka tɔn jateminɛ nin na an b'a fɔ tare ka denmisɛnnin tɔnw fara u kan ka baarakɛlaw ka tɔnw fara u kan donc n'o bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ président Assimi Goïta ka hakilinaw kɔfɛ k'a fɔ bibi in na an tun bɛ nin dɔrɔn de ɲini an tun sigilen don ka nin wagati in de makɔnɔ tɔn dɔ ka se k'a yira min bɛ président Assimi Goïta ka hakilinaw waleya donc vraiment an b'u fo u ka fasoden ɲumanya la an b'a ɲini hali sisan tɔn tɔw fɛ u ka na Arema a dayɛlɛlen don bɛɛ ye bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la pour que an ka Mali an ka san
san sɔrɔ an ka Mali an ka se ka juguw kɛlɛ kɔnɔma jugu ni kɛnɛma jugu an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'u kɛlɛ pour que an ka kɛ an yɛrɛ ye. ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana. balimaw fɛn min ye Seku Alaye Boli ye ale teriw a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a balimaw ani fɛn min ye an balima fila minnu n'u kɛlɛ ye bɔ u sigiyɔrɔw la ka na Bamakɔ yan n'u bɛ Garabali la ni dɔw bɛ centre Mabile la u bɛ yɔrɔ caman dɔw yɛrɛ bɛ ɲamantonw sanfɛ olu ye lajɛ belebele kɛ dimanche don fɛn min ye centre international de conférence de Bamako ye n'a bɛ fɔ o ma ko palais de congrès dimanche sɔgɔmada fɛ o lajɛ in maaw ka ɲɔgɔn minɛ ka gouvernement dɛmɛ a bɛ baara ɲuman min na hakilina ɲuman mun bɛ ni cɛmancɛ fanga maaw la k'u juguruma don dɔ u ka baaraw kɔnɔna na yaasa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ o la an ka se ka na kalafiliw la. Alaye Boli ye welekan bila maaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma maaw ka minnu bɛ hakili ɲuman tɛ minnu na minnu bɛ wula kɔnɔ u kana olu balimaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u kana jamana u ni jamana mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu ale y'o welekan de bila an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Seku Alaye Boli an ka a lamɛn. An ɲɛ b'a la centre b'a la ka jeni duguw b'a la ka jeni mɔgɔw b'a la ka faga su ni tile an maliyɛn damaw de b'a la ka ɲɔgɔn faga c'est pour ça que an y'a décidé an y'an balima filaw wele u kana an ka sigi an ka kuma an k'a lajɛ an bɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ cogo di an y'a décidé minnu nana u ka téléphone numéro bɛ ta u tɔgɔw bɛ ta u ni gouvernement bɛ sigi ka kuma an b'a kɛ cogo di bɛn bɛ se ka na mun de bɛ kɛlɛ ban sigi ka kuma o de bɛ se ka kɛlɛ ni kɛlɛ banni ye hakilina tabagaw ani état bɛ kuma an b'a kɛ cogo di bɛn bɛ se ka na cogo min na parce que an ɲɛ b'a la an bɛ ɲɔgɔn faga an bɛɛ ye maliyɛn denw nafa t'a la ni y'a san joli ye an ka duguw la yen école tɛ yen bilen sɛnɛ tɛ yen kalan tɛ yen jamana bɛ se ka to tan wa an k'a lajɛ an bɛ se an ka jamana bɔ nin degun na cogo min na n b'a fɛ Mali gouvernement k'an soutenir ka fila ninnu lamɛn k'a lajɛ u bɛ se ka kun fɛ cogo min na an bɛ se ka bɛn sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na parce que n'an ma bɛn sɔrɔ an tɛ se ka foyi sɔrɔ. Chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jaba la ba la wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pastaroma a nandan ka di a nama kɛrɛfɛ awɔ pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na. balimaw bɛ deli k'a fɔ ko Mohamed Ali Bacili maa caman bɛ ka kasi nin waati in na ka d'a kan IBK ka gouvernement kɔnɔ ale tun ye dugukolo minisiri tun ye fɛn min ye josariya minisiri a y'o fana kɛ nka ka to dugukolo minisiriya la maa caman ɲɛji cɛra n bɛ misali dɔ di fɛn min ye Lamini Banbala ye Sikaso u tun taara ko kɛ yen a ka bɔn hakili ma nka Ala ni Bacili Mohamed Ali Bacili ka wulikajɔ o ɲɛnabɔra ka papier minɛ k'a di a tigiw ma o n'a ɲɔgɔn caman Sirakɔrɔ Ɲarew b'o la Tubana b'o la Pima ani Jo Walaki olu fana taara k'a fɔ k'u bɛ ninnu ɲɛ ko Mohamed Ali Bacili a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la nin dugukolo ninnu ka se ka sigi u tigiw ma nka fɛn min ye Nɛrɛkɔrɔ ye Nɛrɛkɔrɔ bɛ Pɛlɛnkala commune na ko faamaw taara k'u bɛ taa université filanan yɛrɛ do Segu université bɛ yen kelen bɛ yen k'u bɛ taa université filanan k'u bɛ t'o don Nɛrɛkɔrɔkaw olu ka sɛnɛkɛyɔrɔw la Nɛrɛkɔrɔ ni Segu yɛrɛ kilomètre 13 a bɛ Marikala sira la Bafo kan o yɛrɛ kɛrɛfɛ nka Nɛrɛkɔrɔkaw sera an ma sɔgɔmada in na radio ɲɛta kɔnɔ u ye maa mun ci o Yaya Tangara ko kana ko k'u ka welekan u ka kulekan yaasa faamaw ka se ka a mɛn nka an ye Yaya Tangara an ka ɲininkali sera a ma an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Karamɔgɔcɛ e tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ Yaya Tangara. Yaya Tangara ka bɔ min? Ka bɔ Segu Nɛrɛkɔrɔ. Nɛrɛkɔrɔ ale bɛ mara jumɛn kɔnɔ? A bɛ commune Pɛlɛnkana commune na commune rurale de Pɛlɛnkana. A bɛ komi Nɛrɛkɔrɔ ni i bɛ bɔ Segu ka taa Marikala fan fɛ a bɛ fan jumɛn fɛ? A bɛ Inimanguru fɛ. A man jan kan na dɛ. A man jan kan na ani ka yɛrɛ bɛ à peu près 100 mètres comme ça. Bafo kan. Bon Bafo kan à peu près maintenant même pas 1 kilomètre a t'o bɔ a ti 1 kilomètre bɔ. A bɛ sirada la. A bɛ sirada la.
an y'a mɛn k'a fɔ ko nɛrɛkɔrɔ ko faamaw sera yen k'a fɔ ko u b'a fɛ ka aw ka dugu minɛ ko k'a kɛ université ye tiɲɛ don wa? tiɲɛ don. u y'an ka dugukolo bɛɛ sɛnɛkɛ dugukolo bɛɛ an ka mɔgɔ tɛ foyi kɛ ni sɛnɛ de tɛ. plus de 200 hectares u y'o bɛɛ de minɛ ko u bɛna kɛ université. an ka mɔgɔ dudu foyi kɛ ni sɛnɛ tɛ. u tɛ foyi kɛ ni sɛnɛ tɛ. u ka dayirimɛ u sɛnɛ de kɛ. donc u tɛ baara foyi t'u la ni sɛnɛ kɛ. n'u fa n'a ye o minɛ dɔrɔn o y'an ka dugu de wuli ye koyi. o ye dugu de wuli ye. u ye kɛnɛjɛ de minɛ wa wala u taara aw ka sigida aw ye sow jɔ yɔrɔ min u taara ka taa yen de minɛ? u ma kɛnɛjɛ de minɛ dɛ. an ka sɛnɛkɛ dugukolo de o de ye minɛ. hali sisan sɛnɛ bɛ ka kalan. aw ka tigaforow ni ɲɔforow ni kabaforow bɛ yɔrɔ min? voilà an ka kabaforow ni samiya in na. sisan. nka u ma yɔrɔ tiɲɛ fɔlɔ dɛ. ayi u ma foyi tiɲɛ fɔlɔ ba. u taara ka taa so kelen de jɔ a la ko o ye gardien ka so ye hectare 2 ko o ye gardien ka jardin ye. awɔ. ko université o tuma Segu université in de? Segu université bɛ Segu. o tuma nin bɛ kɛ université filanan de? bon n t'a dɔn k'a fɔ ni université fasuguya min kɔni ye kɔni. n kɔni t'a dɔn kɔni. sisan dugu mɔgɔw nɛrɛkɔrɔkaw aw ko mun sisan? an ko dɔrɔn u k'a lajɛ n'u bɛ yɔrɔ sɔrɔ u k'an ka sɛnɛkɛ dugukolo in to an bolo. an ti foyi kɛ ni sɛnɛ de tɛ. ni a ye an ka sɛnɛkɛ dugukolo minɛ na an bɛ taa mun kɛ? an se ka foyi kɛ. voyez an se ka fɔ an dayirimɛ yɔrɔ de ye an ka dugukolo in. ni dugukolo minɛ na dɔrɔn an se ka foyi kɛ. maire Pɛlɛnkana maire b'a kalama? Pɛlɛnkana maire b'a kalama. a cogo di? a b'a kalama. a ko mun? aw sera a ma a ko mun? an sera a ma a ko u kun bɛna lajɛ sisan ko ka a dommage sara ye quoi ko ka a yɔrɔ sara ye. u ye yɔrɔ minnu minɛ k'o sara dugu ye? k'o sara dugu ye mais hali bi foyi ma kɛ. nka aw yɛrɛ bɛ si so minnu kɔnɔ nɛrɛkɔrɔ yen aw ka dugu yɛrɛ aw bɛ si yɔrɔ min na aw ka duw bɛ yɔrɔ min u ma se yen ma dɛ? ma se o ma o t'a la. aw ka dugutigi ko mun? an ka dugutigi fana ko vraiment hali ni yɔrɔ min minɛna vraiment yɔrɔ yɛrɛ de man ka minɛna quoi. m'a ye parce que o y'an ka sɛnɛkɛ dugukolo foyi yɛrɛ t'an bolo ni sɛnɛkɛ dugukolo tɛ. n'a ye sɛnɛkɛ dugukolo minɛna. o y'aw balo yɔrɔ ye? voilà o y'an balo yɔrɔ de. donc an n'a taara ka taa maintenant a ɲɔgɔnna mɛtɛ jirana ɲɔnɔ o t'a arrange u va yen nɔ. nin ye aw fa dugukolo aw mama dugukolo olu de b'a arrange. m'a ye mais an mɔgɔ bɛ yen nɔ depuis l'évolution du néolithique depuis avant Jésus-Christ. nɛrɛkɔrɔ bɛ yen? a bɛ yen. walima nɛrɛkɔrɔ ka kɔrɔ ni Segu ya? a ka kɔrɔ Segu ye. n'a bɔra dugu filɛ na Bafo Duguba ani Kuku n'a bɔra o la ala ka kɔrɔ Segu ville ye. awɔ. nɛrɛkɔrɔ yɛrɛ maa jumɛn ni maa jumɛn bɛ sigi la yen jamu na? donc Tarawelew bɛ yen nɔ, Tangaraw bɛ yen nɔ, Kulubaliw bɛ yen nɔ, Kerew bɛ yen nɔ, Jaraw bɛ yen nɔ. o bɛɛ ye bamananw. bon bamanan yɛrɛw ye Tangaraw ani Kulubaliw ani Tarawelew. voilà. aw ma se ka jɛkulu labɛn ka se aw laadalamaw ma ka da kan président Asim sisan a ye fanga di dugutigiw ma f'a ye insigne d'u ma ka tila ka Mali jɔnjɔn d'u ma n'o ye drapeau ye aw ma se dugutigiba dɔw ma k'a fɔ ka nin koɲa in jira u la? bon an sera hali gouverneur ma. Segu gouverneur? que gouverneur ma a y'a ɲɛfɔ ɲɛna. a ko u bɛna a sara ko u bɛna ɲɔgɔnna sara an ye mais hali bi u ma se ka a sara an ye hali bi. ko in daminɛ nin sisan cɛ a bɛ san joli bɔ wala a bɛ kalo joli bɔ? depuis 2012 u b'a ko la. a san 10 tɛ nin ɲɛ yan? fo sisan wala n y'a san 10 ye. kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ e bolo ani wele kan? vraiment ne b'a fɔ Mali faamaw ye vraiment u k'a lajɛ yɛrɛ de koyi u k'a lajɛ yɛrɛ de u ka an ka dugukolo in to an bolo. foyi t'an bolo foyi tɛ yen nɔ an bɛ se ka balo min na ni dugukolo in tɛ. n'a ye dugukolo min na dɔrɔn an bɛ taa minɛ o ye an ka dugu de cilen ye koyi o y'an ka dugu de cilen o ye an ka dugu de yɛrɛkɛlen ye pewu. c'est à dire que maintenant o ye a kɛlen k'an ka dugu de ci pewu. m'a ye an ka dugu foro min b'an bolo o ye nin dɔrɔn de ye ni a y'an gɛn ka bɔ nin na dɔrɔn an bɛ taa mini donc an bɛ balo jumɛn na? donc an ni balo donc ne t'an balo ɲɔgɔn foyi la yan nɔ mais an bɛ se ka maintenant an ka sɛnɛkɛ yɔrɔ min na ne t'a la donc u ka cogoya bɛɛ de kɛ ka se k'an ka dugukolo to an bolo an bɛ se ka balo cogo min na. voilà. ka d'a kan hali n'u ye nafolo d'aw ma n'u ye joli kɛ n'u ye nafolo d'a ma o tɛ aw arranger? hali n'u ye nafolo d'a ma o t'a arranger
amu deli yɛrɛ de ko ana kira kama ana ka kira kama sira kan ibe bo dugu jumɛn na an bɔ segu nɛrɛkɔrɔ segu nɛrɛkɔrɔ awɔ u k'a lajɛ yɛrɛ de ko u k'a lajɛ yɛrɛ de ko u ka an ka foro in to an bolo ko an foro t'an bolo foyi ta an bolo ni foro in tɛ an ka mɔgɔ de balo foro in de la donc n'a ye foro min na dɔrɔn an tɛ taa yɔrɔ si o ye dugu cilen de ye awɔ i tangara ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana n balimaw foyi tɛ diɲɛ ye bɔ nka jarakɛ dɔ sɔgɔmada in na a nana arajo ɲɛta kɔnɔna la artisi dɔn a ye fɛnw dilan panburu ɲɛnamaw k'olu dilan ka dɔ dilan kɛlɛtigi Asim Goita ka dɔ dilan kɛlɛtigi Putin n'o ye Rusiw ka jamana ɲɛmaa ye a ye Badara Ali ka kɛlɛmurunpanba in a ye kelen dilan Putin tɔgɔ la a ye kelen dilan colonel Asim Goita tɔgɔ la a n'a nana yan tuma min Mali drapeau yɛrɛ kelen bɛ o de kelen bɛ a donfini ye a y'a dilan k'a bɛna o di radio ɲɛta ma fu an kɔni an y'a ɲininka jarakɛ ye fɛn min fɔ nin ko in na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o fana lamɛn balimacɛ an b'i fɔ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Abubakar Jara an ɲɛ bɛ Mali i donfini ye Mali jɔnjɔ n'o ye Mali drapeau ye an dun ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛw la i bolo kɛlɛtigi Vladimir Putin kɛlɛtigi Asim Goita nin dilanni hakilina nana i la cogo di bon nin dilanni hakilina nana cogoya min na komi ne ye bololabaarakɛla de ye u b'a fɔ anw de ma les artistes peintres bon n ye n sigi ka n miiri a mɛnna donc an ɲɛ bɛ Hasimi Goita la a bɛ ka Mali défend cogoya min na a ka laɲini ye tubabuw nanzaraw kelen n'u ka jɔnya jɔlɔkɔ min don anw nun na n'u bɛ ka an joli sama a fɛ n'u bɛ ka balo an na donc Hasimi de nana sisan nɔ a b'a fɛ ka jɔlɔkɔ in tigɛ donc an artistes fɛnɛ kan ka wuli de ka Hasimi dɛmɛ a ka nin baara in na bon an ɲɛ b'a la nanzara jamana dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o de ye Vladimir Putin kɛlɛtigi don ka fara wala Russie la ka fara Hasimi Goita yɛrɛ kan bon ninnu ye kɛlɛtigiw de ye diɲɛ kɛlɛtigiw de don Hasimi ale ye Afrique kɛlɛtigiba ye Vladimir Putin ale ye diɲɛ yɛrɛ kɛlɛtigiba dɔ ye donc ninnu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw ka laɲini ye ninnu ka se ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen in na u kana se ka fara donc ne b'a fɛ ka u ka jɛɲɔgɔnya in ka soutenir kosɛbɛ yɛrɛ de ni ye o de la an ɲɛ b'a la i ye panburu dilan awɔ n ye panburu dilan muru in ye kɛlɛkɛlan de ye muru in an b'a wele de ko Zulfakar ni nana di Ala kira de ma ko ka diinɛ dɛmɛ n'a ye donc Seydina Ali de kun ta ye muru in ye panburu in ye Seydina Ali a ye kɛlɛ mun kɛ diinɛ in kɔnɔna bɛɛ b'a dɔn bon Hasimi bɛ o kɛlɛ in de la a bɛ ka Mali défend a y'a ni yɛrɛ de di pour que ka se ka Malien in kisi donc ne ye muru in dilan ka Hasimi tɔgɔ sɛbɛn a kan vraiment kɛlɛtigi don depuis Modibo Keita fɔ sisan anw kun ma deli ka ni ɲɔgɔnna kɛlɛtigi sɔrɔ fɔlɔ Mali la an ma nin sɔrɔ fɔlɔ et puis denmisɛnnin ncinin a bɛ ka mun kɛ hali sijɛ dɔw tɛ se k'a kɛ o ye panburu filanan ko kɛlɛtigi Vladimir Putin kɛlɛtigi Vladimir Putin diɲɛ b'a dɔn Faransi bɛ Vladimir Putin dɔn cɛ mun don États-Unis bɛ Vladimir Putin dɔn cɛ mun don a dogolen tɛ mɔgɔ si la diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de b'ale dɔn a fana y'a ni de di k'a b'anw Maliens dɛmɛ filɛ in kan i ye arabu sɛbɛnni dɔ k'a kan o ye sɛbɛnni jumɛn i bɛ se k'i da dɔ la awɔ arabu sɛbɛnni mun b'a kan o de ye kuranɛ haya dɔ don ko wa'tasimu bihabilillahi jami'an wala tafarraqu comme ne yɛrɛ ma kalan arabu la kosɛbɛ n ye faransɛ de kɛ o kɔrɔ de ye ko an ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen na an kana fara mɔgɔ caman bɛ kuma in fɔ mais a kɛwale t'u la mɔgɔ caman bɛ kuma in fɔ mais i bɛ taa sɔrɔ o t'a kɔrɔ yɛrɛ dɔn n'i ko n balimakɛ n'an ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen na an kana fara o kɔrɔ de ye ko Ala kira a b'a fɔ a ka hadisa dɔ la ko personne d'entre vous ne possédera vraiment la foi s'il ne souhaite pour son frère en religion ce qu'il désire pour lui-même ko aw dɔ la kelen de tɛ limaniya sɔrɔ fiyewu fo i ye fɛn mun kanu i yɛrɛ ye i k'o kanu i balimaw ye quoi o ni nin kuranɛ haya in bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na bon ne bɔra dɔrɔn k'a fɔ ko silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen na a kana fara mais e yɛrɛ tɛ k'a waleya kɛ n'i gɛrɛla e yɛrɛ la i t'a jogo sɔrɔ i la a ma nɔgɔn dɛ panburu sanfɛ i ye mun sɛbɛn muru in o de ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen na an kana fara Ala kumakan de don muru in a bɛ tiɲɛ de représenter muru in tɔgɔ de ko Zulfakar tiɲɛtigiw ka banmuru don tiɲɛ fɔbagaw ka banmuru don tiɲɛ dɛmɛbagaw ka banmuru don welekan b'i bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma bon mun welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin Maliens ma o de ye an ka ɲɔgɔn minɛ quoi an ka hɛrɛ kanu ni ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ bɛn bɔ
an ka bɛn sinon jugu bɛ yala an na an bɛ don min na komi bi diɲɛ de ɲɛ coronen don Mali la u bɛ k'an filɛ dɛ kuma minnu bɛ ka bɔ an da kɔnɔ u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ donc an maliyɛnw an ka sabali an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛ kɔnɔ foyi de tɛ bɛn bɔ Ala de y'a fɔ a ka alikuranɛ kɔnɔna na ko aw ye ɲɔgɔn minɛ a ka juruba kelen na o kɔrɔ de ko i bolo minɛ a ka ɲi i bolo bila a ka ɲi aw de ye ɲɔgɔn balimaw ye Alakira yɛrɛ a b'a fɔ a ka hajjatul wadaa la le dernier serment du prophète Mohammed paix et salut sur lui sur le mont Arafat a ko an ma ko silamɛw aw ye ɲɔgɔn balimaw de ye jɛmanw aw m'aw sani fimanw ye fimanw aw fɛnɛ m'aw sani jɛmanw ye aw la mɔgɔ sɔn hɛrɛma o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ siran Ala ɲɛ ni balimakɛ mɔgɔ min bɛ siran Ala ɲɛ o de ye Ala ka mɔgɔba ye i tɛ se ka kɛ Ala ka mɔgɔba ye en tant que n'i ma siran Ala ɲɛ dɛ en tant que diɲɛ kanu bɛ e la Ala fɛ teriya a ma nɔgɔn dɛ donc fili minnu b'an ka baara kɔnɔna na an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ an na k'an ka fili ninnu corriger Ala ka hinɛ an na k'an ka fili ninnu corriger Ala i ka yafa an ma fili minnu b'anw ka baara kɔnɔna na Ala i ka fili ninnu corriger Ala i kana an ta an jogow ma Ala hinɛ an na Ala hinɛ an na a k'i ka maaba ɲuman ninnu kanu kama i ka mɔgɔba ɲuman ninnu kanu kama Ala i ka hinɛ jamana in na i k'an maliyɛnw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kiraba in bonya kama sɔli ala rasul ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana. n balimaw fɛn min ye maliyɛn dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma tɔgɔ ye ko Mohamed Berté ale ye kalan kɛ Maroc ka tila ka kalan kɛ Egypte maître coranique don a sera ɲɛta kumaso kɔnɔ sɔgɔmada in na k'a b'a fɛ ka jɛmu fanga n'o ye démocratie ye Mali ta ka a da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ maaw ye Mohamed Berté an ye kuma d'a ma a ka kuma démocratie kan. ne tɔgɔ Mohamed Berté n bɛ bɔ Sɛbɛnninkɔrɔ. maître coranique ya. awɔ ne ye maître coranique ye awɔ. ayiwa komi aw ye arabu kalan kɛ ka tubabu kalan kɛ aw bɛ a fila bɛɛ dɔn ni maa mun ye e ɲininka sisan jɛmu fanga démocratie yɛrɛ ye mun ye. bon alhamdulilayi bisimilayi wasalatu wasalamu ala rasulilayi démocratie ye fɛn min ye i n'a fɔ adamadenw ka ko dilanni ni démocratie bon anw ye démocratie ta faransi min fɛ faransiw nana tuma min na ni u ka révolution française sigɛra donc mara min tun b'o kunna n'o tun ye dinɛmɔw les religieux n'o tun ka mara n'o ye chrétiens ni yahudiya ninnu ye olu tun y'u mara donc u mara did'u la kosɛbɛ u reportera ka bɔ o la k'u t'o la kɔ bilen bon donc u fɔlen o la u ye o ko bɛɛ bɔ yen donc o ko ninnu ta ko bɛna mun de ta sisan u ko dɔlu ko sisan ko kɛlɛkunw ka mara bɛ yen k'an b'o ta k'o ye jumɛn ye ko olu tun bɛ min kɛ mun bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma kɛ n'u kumara donc o bɛn ba kɛ min kan k'olu b'o kɛ donc a fɔra o ma ko démocratie donc o la u ko donc ko an fana bɛ o démocratie nin ta k'an ka mara kɛ n'o ye bɛnkama ye mais kɛlɛkunw ka bɛnkama tun ye jumɛn de ye o tun ye min ye ɲɛmɔgɔw ani nafolotigiw ani bɛ kumakɛlaba minnu bɛ ko dɔn o parti mɔgɔ saba de tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ni olu farala ɲɔgɔn kan olu b'a bɛn sariya min ma donc olu bɛɛ olu ta k'o di population ma ko population bɛɛ k'o baara donc o la tun population bɛɛ y'a baara u ko man sɔn ko jama dɛmɛ fanga n'o ye démocratie ye mais k'a sɔrɔ parti dɔ le y'a dilan parti dama dɔ y'a dilan k'a di jama tɔ ma donc o jama tɔ bɛɛ bɛ baara sa a diyara u ye a ma diya u ye fo ka nin de baara donc a fɔra o man tun ko démocratie ko bɛɛ dɛmɛ fanga donc a n'an fɛ yan o cogo la k'a fɔ k'a tɔ da ko bɛɛ dɛmɛ fanga mais alors que k'a sɔrɔ démocratie c'est une dictature de la masse jama de bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ n'olu farala ɲɔgɔn kan olu bɛɛ bɛn kan min ma olu bɛɛ wele fɔ jamana population tɔw ye k'aw bɛɛ ka nin baara donc a bɛnna aw ma sa a ma bɛn aw ma aw bɛɛ nin baara donc an fana ta tubabu y'a ta o bolo le man tun ka baara kɛ n'a ye donc ka mɛn kuma la sunya bolo ma ka mɛn sa fo u fana y'a fɛ k'u bɛ una appliquer k'a di farafinw fana ma mais olu y'a ta kɛlɛku minnu fɛ ani américain minnu fɛ faransi ka démocratie ni amérique ka démocratie tɛ kelen tɛ. danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ. voilà danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ américain ka démocratie olu bɛ démocratie kɛ n'u ka culture de ye u yɛrɛ ka laada minnu bɛ yen k'a bɛn o ma donc français fana ka démocratie olu fana y'a ta k'a bɛn u ka culture min bɛ u fɛ yen u ka laada k'a bɛn o ma mais anw y'a ta anw ma bɛn an ka laada ma anw y'a ta ko an b'a bɛ tubabu ka laada ma alors que ko dɔ bɛ kɛ France u tɛ se ka bɛn yan ko dɔ fana bɛ kɛ an tɛ se ka bɛn France n'an y'a bɛn olu ta ma donc o le sa an ka population bɛ tɔɔrɔ
parce que an ko da kan madre mina parce que an tɛ continent kelen kan France ni Mali continent kelen tɛ wa n'a fɔra u bɛ ko min kɛ kan ko kɛ yan a tɛ bɛn wa an fana tun b'a ta k'a bɛn an ka culture le ma o ma kɛ an ma bɛn an ka culture o de y'a bila an bolo o de la hali sini bɛ an ka mɔdɔw kan mɛn ko an ma démocratie kɛ k'a ɲɛ k'a sɔn y'a kɛ k'a ɲɛ parce que France yɛrɛ ko Mali ko c'est un bon élève dans la démocratie France yɛrɛ o fɔ mais o bɛɛ la fɔ an ka mɔdɔw b'a fɔ yan ko an ma kɛ k'a ɲɛ o fɔ an b'a kɛ cogo di sisan parce que dogolen tɛ komi olu fana bɛ mulu jeli min n'a ye nin dɔrɔn de don hali kan tun b'a bɛn an ka culture le ma n'o tun bɛ nɔgɔya population ma mais an m'o kɛ an y'a ta k'a bɛn France ka culture le ma i y'a faamuya bon n'i ye o sariya ninnu fana lajɛ sariya min bɛ démocratie la France u mɔkɛw ni u fakɛw ye u ka laada fo minnu sɛbɛn k'o sɛbɛn livre kɔnɔ donc u fa den ninnu ye o de baara kɛ n'an y'a fɔ a fɔra fɛn fɛn ye ko loi walima les droits de l'homme a bɛɛ bɛ taa sɔrɔ criminel kɔrɔba dɔ tun bɛ yen walima bɛnkanaba dɔ tun bɛ yen o tun b'a mɔlu minɛ a tun bɛ mulu se cogoya min na n'a yɛrɛ kɛlen ka hakilina ye kɛlɛkunw ka yɔrɔ ni Itali ni Amérique la o de bɛ sɛbɛn livre kɔnɔ bon i b'a fɔ o de ma ko sariya alors que o tɛ sariya ye o yɛrɛ kɛlen ka hakilina de bon u y'o kɛ o don kama fana k'a bɛn u yɛrɛ kɛlen ka continent cɛ cogoya ma k'a bɛn u tilala ko fana cɛ cogoya ma o dɛgbɛ siraw fana an tila ka wuli fana ta ka n'o da an yɛrɛ kun yan k'an bɛ population na baara n'o ye donc n'i y'a ye hali sinan ko Mali bɛ an bɛ démocratie kɛ a man ɲɛ an bolo parce que mun na a t'an ka jo ye k'a d'a kan silamɛya sentiment bɛ Mali kɔnɔ bon mɔgɔ na ni silamɛya sentiment bɔ aw bolo k'Afirika ko dɔ bɛ yen n'a fɔra ko i k'a kɛ 100% i tɛ se donc i bɛ maliyɛn fɛn fɛn kɛ i bɛ sɔrɔ nin bɛɛ bɔ yɔrɔ a bɛɛ silamɛya tun bɛ yen a bɛ bɔ ni silamɛya du le kɔnɔ mais yɛlɛma nin kɛra n'u ye an nɛgɛ ka na ni u ka sariya nin ye k'a da an kan bon donc o la na anw bɛ ka nin baara an b'an jɛ k'an ka culture ta n'an y'an ka culture ta n'an tun y'a baara o kɔnɔ démocratie tun bɛ nɔgɔya an bolo bon ni ɲɛ b'o bɛɛ la bi normalement dogo yɛrɛ tɛ tun min b'an bolo bi n'an b'a fɔ ko assise nationale normalement maliyɛn fana kan tun ka wuli o ta n'an kɔni b'a fɛ ko Mali kura assise nationale nin n'an ye nin ta sisan an bɛ baara kɛ n'an ye an b'o kɛ système jumɛn de kɔnɔ hali n'an ka an y'a fɔ république du Mali pour les Maliens o système kan an b'a fɔ république du Mali pour les Maliens an b'o système de ta n'an fana ta sisan i b'a ye an bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ kɛ an bolo yɛrɛ ko le i n'a fɔ i yɛrɛ kan ka ko kɛ cogoya min mais n'i bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka ko kɛ tiɲɛ la a tora ka bon dɛ bon i don ɲamɛ la démocratie la u ye mulu tila parti saba de parti politique bɛ yen société civile bɛ yen église bɛ yen démocratie ta ni mɔgɔ saba de donc parti politique olu de bɛ mara kɛ olu de bɛ mɔgɔ tɔ bɛɛ mara donc société civile olu sen tɛ foyi la alors que jamanadenw de don aw ko démocratie kɔrɔ ko bɛɛ dépend kan société civile olu sen t'a la bon minnu ye église ye fana bon a b'a fɔ olu ma ko diinɛmɔgɔw les religieux église ninnu fana donc o tɛna sen tɛ hali mara nin fana mais o kɔni bɛ yen dɔrɔn olu sen t'a la donc o de kama a nana an fɛ yan an ka mɔlu fana ye mɔgɔ tila parti politique ani société civile ani église donc u y'o yira an fɛ yan n'o tilala donc sisan silamɛw don misiri bɛ kɛ min cogo di sisan parce que a tilanen ka bɛn saba nin ma démocratie mɔgɔw tila ka bɛn saba nin ma parti politique ani société civile ni église donc misiri minnu bɛ yan a bɛ kɛ cogo di misiri t'a la donc o la sisan an ka mɔɔw y'an miiri o la ko donc an ka misiriw fara société civile mɔɔw kan alors que société civile sabula ka da kan français bɛ développer ka taa pele société civile sisan n'a fɔra société civile o kɔrɔ jumɛn ye mɔgɔ min tɛ diinɛ la wa a tɛ mara la parce que église t'a fɔra marakɛlaw fana t'a fɔra donc ale t'a ma fɔ donc ale tɛ diinɛ kɔnɔ wa o tɛ mara fana kɛ olu ye société civile ye. nka société civile la chrétien ni silamɛ b'a la o. société civile la chrétien ni silamɛ b'a la o kɛra an fɛ yan nɔ n ye wele fɔ sisan c'est à dire a fɛrɛ an fɛ yan bolo de parce que i b'a dɔn n'a jama taara fila ye sisan société civile ani parti politique ni église samow to ma fɔ o la donc dɛgoya kɛnɛ fo ka samow ta k'a fara société civile mɔɔlu kan e yɛrɛ y'an bala o de la to an ka mɔɔlu y'a fɔ yan ko silamɛw tɛ sen tɛ politique ko la alors que politique ye degré ye jamana bɛ taa ni fɛrɛ min ye o fɛrɛ tɛ jamana bɛ taa ɲɛfɛ cogoya min na ni ne politique ye mais n'i y'a ye u ko ko politique silamɛw sen t'a la parce que silamɛw b'a fɔ ni jɛya min ka jɛya min kɛ tilemantɛya min kan donc u bɛna wolo don a la donc o la fɔra ko silamɛw sen tɛ politique la Mali politique la. e ye kalan kɛ min. ne ye kalan kɛ yan nin fɔlɔ la sani ka taa arabu jamana la. arabu jamana jumɛn. n taara Égypte n taara Maroko fana. segi tɔgɔ kan.
segi tɔgɔ kan n tɔgɔ ko Mohamed Berete n sigilen don Sɛbɛnni kɔrɔ sisan an b'i fo ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na. Balimaw n'i ko AMGM ye association malienne des jeunes musulmans san o san u bɛ taa an ka dugu dɔw la taa vacances kɛ ka taa fɛnw kalan k'u ɲɛnajɛ ka kuranɛjigiw ni fɛnw camanba kɛ o AMGM o ɲɛma o de bɛ an bolokɔrɔ ɲinan ta ni Ala taala sɔnna ma k'a bɛ taa kɛ Buguni o tuma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Samake an ka lamɛn. Amidu Samake e ye AMGM ɲɛma ye n'o ye association malienne des jeunes musulmans jɛkulu dɔn jɛkulu min ye denmisɛnnin silamɛw ka jɛkulu ye an bɛ se k'a dɔn i nakun ye fɛn min ye ɲɛta kɔnɔ sɔgɔmada in na. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ala tannen kɔfɛ ka barika da Allahu taala ye alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'o ɲɛta lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An nakun yanni nɔ bi o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka se ka na an ka kan ɲɛfɔ kan min don n'o ye kan de jeunes ye min ni o ye an ka ladala ko ye waati ni waati walima san fila o san fila an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa Mali yɔrɔ dɔ la Mali dugu dɔ la cercle dɔ la walima région dɔ la ka taa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka se ka silamɛ denmisɛnw u ka dili donni an'u ka n'o ye formation ye ka se ka o kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ o de ye nakun ye. Kan in a bɛ kɛ min? Kan in ni Ala ka jɛ ni Ala sɔnna ma ɲinan ta o kɛlen don an kɛlen bɛ k'o bolo da Buguni région na walima n'o ye an ka région kura ye ni a bɛ dɔn ni cercle ye ka kɔrɔ nka ni Ala sɔnna ma ɲinan an bɛ yen nɔ inshallah. Aw bɛ labɛn jumɛn ni labɛn jumɛn sabatilen don yaasa ka taa kan in na wa kan in kɔnɔna na mun ni mun de bɛ kɛ? Alhamdulillah an kɛlen bɛ ka labɛn min sabati o de ye k'a fɔ ni Ala sɔnna ma an bɛna taa min kɛ kan kɔnɔna na o de ye formation ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na formation minnu don ɲinan ta ale thème central yɛrɛ ye min ye o de ye la jeunesse musulmane face au défi de la paix de sécurité et de la cohésion sociale ni a bɛ fɔ ma arabukan na shababul muslim fi muwajahati tahdiyati salam wal amn wa tamassuk al ijtima'i o de ye silamɛ denmisɛn ale jɔyɔrɔ jumɛn bɛ ale la n'o ye bɛn ani keleya ani ɲɔgɔn sinsin o kɔnɔna la donc o ye an ka thème central ye ka da kan an ka Mali yɛrɛ bɛ cogo min na sisan ka da o ka lahalaya kan donc o la an miirila o la kosɛbɛ ka yira k'a fɔ an bɛ taa baara kɛ o kan kosɛbɛ o la formation caman bɛna kɛ bɛn ani keleya kan adamaden yɛrɛ kan ka se ka kɛ cogo jumɛn walima silamɛ denmisɛn ni nin wagati ninnu sugu ninnu nana e yɛrɛ kan ka kɛ lahalaya jumɛn na yaasa i bɛ se ka dɛmɛ don jamana ma cogo min na ani jamanadenw ma donc o la o formation bɛ k'a kɔnɔna na o kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛw b'a kɔnɔna na ani a bɛ fɔ minnu ma ko ni culturel n'o de ye lela asaqafiya olu bɛ kɛ a kɔnɔna na ani fɛn wɛrɛw ani o ye contes n'o ye ziiriw ye ani an ka histoire n'o ye Mali histoire ye ni Ala sɔnna ma o baaraw de bɛna kɛ a kɔnɔna na. Cɛw ni musow don wa wala cɛw dɔrɔn de don wala musow dɔrɔn de? Ni Ala sɔnna ma nin kan nin a bɛ abrité san o san an bɛ a kɛ ni cɛ ani musow ye cɛw b'a la musow b'a la k'a daminɛ adama. Ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na. Balimaw aw yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ɲini ka kalo kelen fo fila bɔ fɛn min ye Takaful assurance ye u y'u ka sigiba dɔ kɛ yaasa u ka se ka lakodɔn a kɛra dunanjigiso min na o kɛra hôtel Salam ye kaburu o kɛra sa u bɛ ka maaw de kunnafoni tuma bɛɛ o nin sen u ye alimami wele ani maa hakili juru carilenw maa kalanenw Takaful assurance ye mun ye a kɛnɛ kan anw ka ciden mun tun bɛ yen o ye madame Sangare ye nin dɔgɔkun laban in kɔnɔna na o tuma madame ye fɛn min sɔrɔ ka a di an ma Takaful assurance kan a ye maa mun ɲininka fana Omar Boli ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛn.
ola ne tɔgɔ Omar Boli a fɔ min ma conseil de charia ne y'o ɲɛmɔgɔ ye ola bi conférence in ɲɛsina alimami 110 de ma conférence mun na min kan o de an b'a fɔ min ma ko assurance islamique yɛrɛ ye mun de ye ola an y'a daminɛ min na n'i y'a ye maa bɛ assurance kɛ siranya de bɛ yen i bɛ fɛ ka basigi de sɔrɔ ola o basigi min filɛ nin hadamaden mago b'a la an tɛmɛnen kɔfɛ o la an nana don assurance yɛrɛ bɛ munumunu fɛn minnu kan assurance tɛ taa fɛn min ni fɛn min kɔ o fɔlɔ ye risque ye a filanan ye maa min bɛ taa a yɛrɛ la protéger ani maa min bɛ fɛ k'a la protéger a bɛ wari min sara ani ni kasara fana y'a sɔrɔ o bɛ tɔɔrɔ in wuli ka bɔ a kan cogo min na an kuman'o kan o tɛmɛnen kɔfɛ assurance classique in fana a haramuyali dɔnnibaaw taara k'a fɔ a haramuyalen don ka d'a kan i bɛ wari bɔ tuma dɔ la i tɛ foyi sɔrɔ o min filɛ nin o ye tɔɲɔ de ye silamɛya la a bɛ fɔ a ma ko al-gharar o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sɔrɔ k'an da don assurance islamique yɛrɛ ye mun de ye assurance islamique ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wari fara ɲɔgɔn kan ni tɔɔrɔ ye maa min sɔrɔ o la a bɛ taa wari la k'o ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ a kan o de ye assurance islamique ye silamɛya la ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ɲininen don kuranna ayaw na o ɲininen don kira sallallahu ka kumakanw na kuranna ayaw na ala ko wa ta'awanu alal birri wat taqwa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛsiranya ani koɲumanw kan wallahu subhanahu wa ta'ala ko wa'tasimu bihablillahi jami'an k'an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan juluba kelen na wa kira sallallahu ko muminu b'i b'a fɔ farikolo kelen ni o la silamɛya la ɲɔgɔn dɛmɛ ɲininen de don assurance in bɛ minnu ɲɔgɔn dɛmɛ de kɔnɔna na nka bi bi in na assurance bɛ labaara cogo min na société de bɛ créer fɔlɔ ni société créer la a bɛ créer n'a yɛrɛ ka wari ye o kɔfɛ maa minnu bɛ fɛ k'o assurer a bɛ olu ka baara ɲɛnabɔ u ye a b'o ɲɛnabɔli min kɛ a bɛnnen don a ka sara minɛ o la o sara in a bɛ fɔ a ma wakala bi ajr o kɔfɛ warimugu min farala ɲɔgɔn kan adhérents ka warimugu a b'a labugun a b'o labuguni min kɛ fana o ye silamɛ sariya fɛn dɔ de ye n'o ye ka nafolo labugun k'a fɔ aw bɛ jɛ ka tɔnɔ tila ɲɔgɔn fɛ o fɛn min dagalen de don maa minnu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan olu ka fara ɲɔgɔn kun ye min ye o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ o la nin ye fɛn dama min n'an kumana kan ani ni assurance islamique bɛ a kan k'i janto ko min na o k'i ka ɲɔgɔn dɛmɛ sabati ani nafolomugu min b'u bolo fana u ka taa bila banque la banque min bɛ baara kɛ ni silamɛya ka hakilina ye nin de ye bakuruba ye min tɛmɛna conférence in na bi ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nkaw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na o a ye na. n balimaw fɛn min ye logement sociaux ko ye a yɛrɛ b'a dɔn a logement sociaux ko hakilina nana joona o ye ala ka hinɛ la général Amadu Tumani Ture ale de ye fanga ta waati min na san 1991 a y'a ka minisiri bila cɛmancɛ fanga waati ka taa Tunisie an ye logement sociaux ye Amadu Tumani Ture a y'a ye tunisienw de la taar'o ta ka na n'a ye yan bɛnna sababa ma maa caman bɔra lɔsi la nka ko cayara bon sen kan bon kun kan fɛn min ye F4 maa dɔw ye tabakɔrɔ ko olu famaw bɛ n'u labɔ ka da kan ka u ma don so ninnu kɔnɔ sariya kan anw ka ciden tun ye maa min ye o ye Ablaye Kanta ye F4 ko in na tabakɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Kanta lamɛn. parce que mankan mun don c'est comme i n'a fɔ ne taara ɲɛtaga ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna la n ye ɲɛtaga ka baarakɛminɛ dɔ ta aw ka baarakɛminɛ n ye aw ka micro ta donc ne de tilara ka boli k'an jɔ gitɔrɔnda la ka kule ko ɲɛta mɔgɔw bɛna bin kan donc i n'a fɔ o ɲɔgɔnna de bɛ logement sociaux ko la bi donc o la jakulu jɛkulu kan ka faamuya donc ko o kɔrɔ ko problème tɛ yen parce que problème tɛ yen mun na 2019 mɔgɔ minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka kuma papier mun b'u bolo a papier sanfɛ 2019 de b'a kan bon o dun kɔnɔna la ministre mun bɛ yen bi o ministre tun tɛ yen mais i ka baarakɛyɔrɔ la n'i nana sɔrɔ ko dɔ bɛ yen ko dɔ kɛra ni da kan ka don mun na donc e de ka tile n'a bɛnna n'a ye donc e de b'o ɲɛnabɔ donc o de kɔnɔna la sisan jamana ka sodiw baaraw kɔnɔna la ani u bɛ to ka taa baara minnu kɛ terrain sanfɛ u y'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ ka so dɔw bɛ yen ni mɔgɔ man ka ye minnu kɔnɔ u taara sɔrɔ mɔgɔw bɛ o caman kɔnɔ fo dɔw yɛrɛ ye a caman bayɛlɛma ka kɛ so suguya wɛrɛw ye donc o de y'a to jamana ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ k'a ɲini k'a dɔn sisan o mɔgɔ minnu b'o sow kɔnɔ mun de y'u sow kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ man ka ye nin sow kɔnɔ donc a waati la jamana ye sɛgɛsɛgɛli mun kɛ donc a mɔgɔw ma sɔn ka papier yɛrɛ di jamana ma donc comme jamana ye jamana ye donc u ka fɛɛrɛ ka bon donc u sigira ka hakili jagabɔ kɛ donc k'a ye k'a fɔ a sow kɔnɔ worobinɛ ni ji bɛ yen i dun tɛ se ka worobinɛ ni ji sɔrɔ fo so papier donc o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u taara ye
ka taa ɲininkali kɛ papiye jumɛn de y'a to n'u ye mɔgɔ ninnu sera ka worobiyɛ ni ji sɔrɔ ka don so ninnu kɔnɔ ka sɔrɔ hali u yɛrɛ ta tɛ donc u ye o papiyew sɔrɔ o sira kan donc k'a ye papiye dɔ b'u bolo bon a papiye jamana tɛ o papiye lakodɔn donc o de kɔnɔna la donc comme olu bɛ jamana ka so kɔnɔ ka sɔrɔ jamana ma a di u ma donc jamana b'a a ɲini o la u ka bɔ ale ka so kɔnɔ donc o kuma de bɛ yen bi ni o mɔgɔw fana ni olu bɛ wuli ka taa o siraw kan ka a fɔ peut-être mɔgɔw t'a faamuya sinon n'u ka papiye ta k'a lajɛ olu ka papiye sanfɛ a fɔra ko olu ye so sɔrɔ 2019 lisi mun bɔra 2019 san 2019 k'olu tɔgɔ b'o lisi de la mais a mɔgɔ si tɛ yen fɔlɔ an kɔni ye mun ye minnu wulila ka se an ma ka n'u dama kasi n'an bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na an ma a si tɔgɔ ye o lisi la donc ani u y'a so sɔrɔ cogoya min na n'u y'a fɔ an ɲɛna an yɛrɛ bɛɛ y'a faamuya peut-être comme an tɛna o fɔ yan mais u y'a so sɔrɔ cogoya min na donc olu yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ so sɔrɔ cogo ye donc o kɔfɛ so sɔrɔ cogo kan ka sɔrɔ cogoya min na u ma so sɔrɔ ten cogoya la ani papiye mun dir'u ma o papiye fana kɔnɔna o fana nkalon sɛbɛnlen b'o papiye kɔnɔ parce que a yirala k'a fɔ k'olu ye so sɔrɔ waati mun na sira mun kan n'i y'o lisi ta k'a lajɛ olu tɔgɔ t'o la donc olu tɔgɔ bɛ lisi jumɛn de la sisan donc an y'o ɲininkali kɛ o mɔgɔw yɛrɛ lisi foyi tɛ se ka sɔrɔ o bolo u bɛ se ka mun yira mɔgɔw la ko olu tɔgɔ b'o lisi la donc o la sisan ni i ye jamana ka fɛn ta jamana min a di i ma donc jamana b'a ɲini k'a f'i ɲɛna i ka fɛn na segin donc o seginni kɔnɔna la n'i bɛ fɛ a ka ɲɛnabɔ donc o la i bɛ wuli ka se jamana ma basigi kɔnɔna la fɛɛrɛ bɛ ɲini a la pour que aw minnu ni a fɛn b'aw bolo aw kana se ka bɔnɛ cogoya min na jamana fana kana se ka bɔnɛ a ka so la. Kulubali i jitala tɔw bɛ labɛn na e dun hakilila tigɛlen don. N karamɔgɔ n'i ye ŋunanjɛ ye Falu